बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। तो हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात दहुम के लिए मजमून है साइंस 2। साइंस 2 का चैप्टर खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 10th के लिए फॉर SSC। मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे। क्विक रिवीजन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। खुर्दबीनी जानदारों के कारोबारी इस्तेमाल से मुतालिक साइंस होने की वजह से इसके मुताले में इक़्तिसादी, समाजी और माहौलियाती नज़रियात, अहम तामुलात और पैदावार शामिल हैं। इसके लिए फ़ायदामंद खुर्दबीनी हयाती तामुलात बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखे कि खुर्दबीनी हयातियात या माइक्रोब्स किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हमने भी देखे थे। फिर हमने देखे थे कि कुछ फ़ायदेमंद माइक्रोब्स भी होते हैं, नुकसानदा तो होते ही हैं लेकिन कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं। और इन्हीं फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। और यहाँ पे खुर्दबीनी हयाती तामुलात जो फ़ायदेमंद होते हैं वो बड़े पैमाने पर किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हासिल किए जाते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम खुर्दबीनी हयाती तामुलात के बारे में देखे लास्ट वीडियो में। और हमने फिर देखे थे कि इसका जो है इस्तेमाल अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में किस तरह किया जाता है, और उसके तहत हमने देखे कि किस तरह से और दूध से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है बड़े सनती पैमाने पर तैयार की जाती हैं। बटर तैयार किया जाता है, योगर्ट तैयार किए जाते हैं, चीज़ तैयार किए जाते हैं, है ना। ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। आज हम इसके आगे देखेंगे। दूध के ज़रिए बनने वाली अशिया की सनती पैदावार के दौरान सफाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। चूँकि बैक्टीरिया को वायरस से ख़तरा होता है, इसलिए बैक्टीरिया की वायरस कुश किस्में तैयार की गई हैं। ये जो जितने भी तामुलात होते हैं इसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, लेकिन बैक्टीरिया को किससे ख़तरा होता है? वायरस से ख़तरा होता है, इसलिए बैक्टीरिया के वायरस कुछ किस्में तैयार की गई हैं। आजकल सनती माइक्रोबायोलॉजी में खुर्दबीनी जानदारों की तब्दील शुदा किस्में यानी म्यूटेड स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रोब्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। पैदावार के लिए ज़रूरी अमल ही से तब्दीली लाते हैं और गैर ज़रूरी अमल मादे इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। ऐसी किस्मों की नशोनुमा मसनूई तौर पे की जाती है। हमने लास्ट वीडियो में देखे कि किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है अलग अलग चीज़ें सनती तौर पर पैदा करने के लिए। तो अब क्या किया जाता है कि ये जो खुर्दबीनी जानदारों की जो तब्दील शुदा किस्म है, म्यूटेड स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रोब्स जो है बड़े पैमाने पर मसनूई तौर पर तैयार किए जाते हैं। कुदरती जो माइक्रोब्स उनका इस्तेमाल नहीं होता, मसनूई तौर पर ये तैयार किए जाते हैं और फिर इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है।
کاٹیج کریم موزریلا یہ جو ہے چیز کی مختلف قسمیں ہیں. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو کاٹیج چیز بتایا گیا ہے. یہ جیسے تصویر میں باؤل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کا ہوتا ہے کاٹیج چیز, اور یہ ملائم ہوتا ہے, تازہ ہوتا ہے اور فوراً جو ہے بالکل بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر اس کو پریزرو کر کے ہمیں رکھنا ہو تو ہم اسے 3 سے 12 مہینے تک اگر رکھیں تو یہ کسی قدر سخت ہو جاتے ہیں. تو اگر 3 سے 12 مہینے تک رکھے جائیں تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں یہ. اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کریم چیز. کریم چیز آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے, شاید کھائے بھی ہوں گے. جو چیز کریم کیک بنائے جاتے ہیں اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ کریم چیز یہ بھی ملائم ہوتے ہیں اور تازے اور فوری بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ہے یہ کھانے میں بہت لذیذ لگتے ہیں. چیز کیک وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے موزریلا چیز. موزریلا چیز بھی کسی قدر ملائم ہوتا ہے, اور جو ہے آپ لوگوں نے پیزا اور اس طرح کے جو ہے چکن سٹرپس وغیرہ کھائے ہوں گے جس کو ہم جب کھولتے ہیں تو اس طرح سے ربر کی طرح سے کھینچا جاتا ہے چیز. نیچے والی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو پیزا کو جب اٹھایا جا رہا ہے تو چیز جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے ایسے ربر کی طرح. تو یہ والی قسم جو اس طرح سے کھینچی جاتی ہے یہ موزریلا چیز ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے اس کا اس طرح سے, اور اس کو اگر زیادہ دنوں تک رکھے تو یہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے. اور پھر سب سے زیادہ سخت قسم جس کو اگر بہت دنوں تک رکھا جائے, 12 مہینوں تک اگر رکھا جائے تو 12 سے 18 مہینوں تک, تو وہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں پرسمن چیز. پرسمن چیز جو ہوتے ہیں یہ اس طرح سے سخت ہوتے ہیں, اور عموماً ہمارے ہاں کھانوں میں جو چیز کے سلائسز وغیرہ ملتے ہیں, ہم پیزا پر, برگر پر, دوسری ساری چیزوں پر جو چیز اس طرح سے کھرچ کر ڈالتے ہیں وہ عموماً پرسمن چیز ہی ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے پرو بایوٹکس کے بارے میں. پرو بایوٹکس بہت اہمیت رکھتے ہیں. تو کیا کیا ہے پرو بایوٹکس, چلیے دیکھتے ہیں. بایوٹکس نام ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیا ہو, یا ہو سکتا ہے آپ نے سنے بھی ہوں. یہ اشیاء بھی جو ہے دودھ سے حاصل ہوتی ہیں, لیکن ان میں فعال بیکٹیریا ہوتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں بیکٹیریا اس میں. مثلاً لیکٹوبیسیلس ایسیڈوفیلس, پھر اس کے بعد لیکٹوبیسیلس کیسی, بائیفیڈوبیکٹیریم, بائیفیڈم وغیرہ. تو یہ بیکٹیریا انسانی جسم کی آنت میں خوردبینی جاندار کو متوازن رکھتے ہیں, یعنی غذا کے ہاضمے میں مدد کرنے والے خوردبینی جانداروں میں اضافہ کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی بتائی تھی, ہمارے پیٹ میں ہمارا ہاضمے کا پورا نظام ہے, اس میں ہماری آنتوں میں جو ہے کچھ اچھے بیکٹیریا یا گڈ بیکٹیریاز جو ہے پائے جاتے ہیں, لیکٹوبیسیلس وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو اچھے بیکٹیریا ہیں یہ مسلسل دوائیں کھانے کی وجہ سے یا کچھ بیماریوں کی وجہ سے, اینٹی بایوٹکس کھانے کی وجہ سے ختم ہوتے جاتے ہیں. تو ان کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اور غذا کے ہاضمے میں جو ہے مدد کرنے والے بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے پرو بایوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ جیسے ہمارے پیٹ میں گڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں ویسے بیڈ بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں. تو جو نقصان دہ خوردبینی جاندار ہوتے ہیں جس میں کلسٹریڈیم کا استعمال ہوتا ہے, تو اس کلسٹریڈیم کو ختم کرنے میں بھی پرو بایوٹکس استعمال ہوتے ہیں, یعنی اچھے بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں, اور جو بیڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں, برے یا نقصان دہ بیکٹیریا ہوتے ہیں, اس کو ختم کرتے ہیں. تو کیا ہے پرو بایوٹکس, کن کن چیزوں سے ملتے ہیں یہ وہ دیکھتے ہیں. یوگرٹ, کیفیر میں نے بتائی تھی آپ کو کہ بکری کے دودھ سے بنایا جاتا ہے دہی جیسی شے. گوبھی کا اچار یا دوسرے قسم کے کچھ اچار, پکلز جتنے بھی ہوتے ہیں. ڈارک چاکلیٹ, میسو سوپ, کارن سرپ, مصنوعی مٹھاس, خوردبینی کائی, نیلگو سبز کائی, مختلف قسم کی سمندری غذائیں جیسے مختلف شکلوں میں پرو بایوٹکس اشیاء دستیاب ہیں. نیچے تصویر میں بھی کچھ بتائے گئے ہیں پرو بایوٹکس. کیفیر بتایا گیا ہے, میزو سوپ, ایپل سائڈر ونیگر, سیب کا جو سرکہ ہوتا ہے, پکلز, یوگرٹ, را چیز,
کچا جو چیز ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں میں پرو بایوٹکس جو ہے یہ بطور پرو بایوٹکس استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس لیے ان کی کچھ نہ کچھ مقدار ہمارے کھانے میں شامل ہونی چاہیے۔ پرو بایوٹک رچ فوڈ دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا ہے، بٹر ملک یعنی چھاچھ، لسی، ایپل سائڈر ونیگر، کچا دودھ، چیز، پکلز اور فرمنٹڈ ویجیز، اس کے علاوہ میسو، اور زیادہ جو ایج چیز ہوتا ہے یعنی زیادہ دنوں تک رکھا ہو جو سخت ہو جاتا ہے چیز، پرسمن چیز وغیرہ وہ تمام۔ اس کے علاوہ یاکلٹ آپ لوگوں نے آج کل دیکھے ہوں گے اس طرح سے باٹلز میں سپر مارکیٹ میں مل رہا ہے، ٹی وی پہ ہم اس کی ایڈ بھی دیکھتے ہیں، تو یہ جو یاکلٹ ہے یہ بھی ایک طرح کا پرو بایوٹک ہے۔ تو یہ جو ہے پرو بایوٹک رچ فوڈز تھے جو ہمارے ڈائجیشن میں اور ہماری گٹ ہیلتھ کو مینٹین کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ آج کل پرو بایوٹکس کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ پچھلے وقتوں میں تو ایسا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا نا کہ لوگ جو ہے یاکلٹ جیسی کوئی شے پی رہے ہیں، لیکن آج کل لوگ استعمال کرتے ہیں ان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیداوار ہماری غذا کی نالی میں مفید خوردبینی جاندار پیدا کر کے دیگر جو خوردبینی جاندار ہے اور ان کے تحول کے عمل پر قابو رکھتے ہیں، یہ اس کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں، تحول کے عمل کے دوران تیار ہونے والی مضر اشیاء کے مضر اثر کو یہ کم کرتے ہیں۔ اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے غذائی نالی کے مفید خوردبینی جاندار ناکارہ ہو جاتے ہیں، ان کو دوبارہ سے فعال کرنے کا کام پرو بایوٹکس انجام دیتے ہیں۔ تو جیسے میں نے بتائی کہ ہماری جو غذا کی نالی ہوتی ہیں، ہماری آنتیں ہوتی ہیں، اس میں مفید خوردبینی جاندار کو پیدا کرتے ہیں، نقصان دہ خوردبینی جاندار کو ختم کرتے ہیں، اور اینٹی بایوٹکس بہت زیادہ جب ہم استعمال کرتے ہیں مختلف بیماریوں کے لیے اینٹی بایوٹکس استعمال کی جاتی ہے، تو زیادہ اینٹی بایوٹکس استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہماری غذا کی نالی کے خوردبینی جاندار ہیں وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کو دوبارہ سے فعال بنانے کے لیے پرو بایوٹکس استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بلا ضرورت اینٹی بایوٹکس استعمال نہ کیے جائے۔ اگر آپ کا کام سادی دوائی سے ہو رہا ہے تو پہلے تو دوا فوراً بیمار ہوتے ہی نہیں لینی ہے، جب مرض شدت اختیار بہت زیادہ نہیں، اگر 1-2 دن سر درد ہو رہا ہے تو ہمیں جو ہے کچھ دیسی نسخے استعمال کرنے چاہیے، قدرتی اشیاء سے علاج کرنا چاہیے، فوراً دوا نہیں لینی چاہیے، اور دوا لینی پڑے تو ڈاکٹر کو کنسلٹ کر کے ہی دوا اور خاص طور سے اینٹی بایوٹکس لینے چاہیے، کیونکہ یہ ان کا زیادہ استعمال ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیچش کے علاج اور مرغیوں کے علاج کے لیے بھی آج کل پرو بایوٹکس کا استعمال کیا جانے لگا ہے۔ مختلف قسم کے پرو بایوٹکس کا یہاں پر نام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پرو بایوٹکس کا استعمال جو ہے جیسے پیچش کے علاج کے لیے بتایا گیا، ہیلتھ بینیفٹس جو ہے پرو بایوٹکس کے کیا ہیں، تو ڈائریا کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ کے لیے، امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے، مختلف قسم کی الرجی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، ویٹ لاس یعنی وزن کم کرنے کے لیے، اچھے بیکٹیریا جو ہمارے پیٹ میں موجود ہیں ان کی تعداد میں اضافے کے لیے، ہمارے ہارٹ کو، ہمارے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی ہم پرو بایوٹکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ پرو بایوٹکس کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں۔ اب دیکھتے ہیں پاؤ۔ تو پاؤ تو سبھی نے ضرور کھائے ہوں گے، ہے نا؟ ہم جو ممبئی میں رہنے والے لوگ ہیں تو ہماری غذا کا تو بہت اہم حصہ ہے پاؤ۔ اکثر لوگوں کا ناشتہ جو ہے اسی پاؤ سے، نرم پاؤ یا کڑک پاؤ یا وڑا پاؤ، کباب پاؤ، رگڑا پاؤ، ہے نا؟ ہم مختلف چیزوں کے ساتھ انڈا پاؤ ملا کر ہم پاؤ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ پاؤ کیسے بنتے ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ اناج کے آٹے سے مختلف قسم کے پاؤ تیار کیے جاتے ہیں، صرف یہ پاؤ نہیں، اس کے علاوہ بریڈز ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے براؤن بریڈز ہوتے ہیں، نارمل بریڈز ہوتے ہیں، بہت ساری قسم کے پاؤ بنائے جاتے ہیں۔ آٹے میں بیکری ایسٹ استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ سیکرومائسس سیریوسی
नामी खामरे का इस्तेमाल होता है। पानी, नमक और दीगर अशिया को मिलाकर उसका गोला तैयार किया जाता है। फिर उसके इस तरह से छोटे छोटे गोले बनाकर उसको एक ट्रे में रख कर जो है फिर उसको बेकरी में डाला जाता है और उसके पाव बनाए जाते हैं। ईस्ट की वजह से आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की तख़मीर होकर शक्कर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और एथेनॉल में तब्दील हो जाती है, और CO2 की वजह से ही आटा जो है फूल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाव जो होते हैं वो कितने फ्लफ़ी होते हैं ना, नरम होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। तो ये CO2 की वजह से होता है, उसकी वजह से आटा फूलता है और पाव जो है फिर वो भी फूले हुए बनते हैं। उसे सेक कर जालीदार पाव हासिल होते हैं। कारोबारी सतह पर बेकरी सनत में दबी हुई कॉम्प्रेस्ड ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्प्रेस्ड ईस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इस तरह से होती है। तो जब बेकरी में जब यहाँ पाव बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, तो वहाँ पर ये कॉम्प्रेस्ड ईस्ट या दबी हुई ईस्ट इस्तेमाल होती है। लेकिन जब हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ईस्ट को, और घरों में भी लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नान बनाते हैं, पाव बनाते हैं और ढोकला वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें ईस्ट का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के पैकेट्स एक्टिव ड्राई ईस्ट के या इंस्टेंट ड्राई ईस्ट के पैकेट्स जो है किसी भी किराना दुकान पर मिल जाते हैं। तो घरों में इस्तेमाल होने वाला इस ईस्ट जो है वो खुश्क और इस तरह से दानेदार शक्ल में होता है। कारोबारी इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया ईस्ट में तवानाई, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन और मुख्तलिफ विटामिन और मादनियाँ जैसे मुफीद अज्जा जो है पाए जाते हैं। जो कॉम्प्रेस्ड ईस्ट होता है, जो इंडस्ट्रीज़ में, बेकरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, उसमें ये तमाम अहम अज्जा पाए जाते हैं। इसलिए ईस्ट की मदद से तैयार किए गए पाव और दीगर अशिया तुग़ज़िया बख्श होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईस्ट इन फूड, तो न्यूट्रिशनल ईस्ट जो होता है इसमें अमाइनो एसिड और मिनरल्स होते हैं और ये वैल्यूएबल हैं एंड वेल नोन फूड सप्लीमेंट एंड हेल्दी इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। हेल्दी इम्पैक्ट होता है इसका बॉडी पर, लेकिन पाव ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसकी बजाय हमें रोटी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखते हैं सिरका या विनेगर। तो सिरका जो है सबको पता है, ये सिरका इस तरह से होता है, वाइट कलर का, पानी के जैसा ही दिखाई देता है। जो नेचुरल सिरका होता है वो वाइट सिरका भी जिसे कहते हैं, सफ़ेद सिरका। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के सिरके जो है पाए जाते हैं। एप्पल साइडर विनेगर जैसे हो गया, सेब का सिरका हो गया, चावल का सिरका हो गया, वाइन विनेगर होता है, माल्ट विनेगर होता है, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के सिरके होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि सिरका जो है वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी, उनके खाने में उमूमन सिरका शामिल होता था। तो सिरका खाना सुन्नत भी है। तो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में ग़िज़ाई अशिया को तुर्श या खट्टा बनाने के लिए नेस, अचार, सॉस, केचप, चटनी जैसी अशिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिरके का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सिरका होता है ये 4% एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, 4% ही एसिटिक एसिड होता है। यानी सिरका कैसी खसूसियत रखता है, तेज़ाबी खसूसियत रखता है। और मुख्तलिफ़ अशिया को तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ बतौर तहफ़्फ़ुज़ इसका इस्तेमाल होता है। चीज़ों को लंबे अरसे तक जो है अच्छा रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आजकल मशहूर चाइनीज़ अशिया में इस्तेमाल किया जाने वाला सिरका, सोया सॉस और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसको हम अजीनोमोटो कहते हैं, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा चाइनीज़ अशिया में इस्तेमाल की जाती हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पर चावल जैसा जो आपको नज़र आ रहा है वो अजीनोमोटो है, जिसका साइंटिफिक नेम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ये सोया सॉस और सिरका और अजीनोमोटो जो है ये खूर्द हयाती की तख़मीर से ही तैयार किए जाते हैं, यानी माइक्रोब के फर्मेंटेशन से ही तैयार होते हैं। यानी इसकी तैयारी में भी माइक्रोब्स का ही इस्तेमाल होता है, खुर्दबीनी अज्जा का इस्तेमाल होता है।
फलों का रस, मैपल सिरप, शक्कर के कारखाने में बनने वाला गन्ने का झाग, मूली में मौजूद निशास्ता जैसी कार्बनी अशिया का सैक्रोमाइसोसिस सेरेविस खामरे के ज़रिए तख़मीर करके एथेनॉल नामी अल्कोहल हासिल किया जाता है। ये एथेनॉल नामी एक अल्कोहल है और ये अल्कोहल जो है देख सकते हैं आप लोग कौन से बनाया जाता है, और जो नीचे तस्वीर में दिखाया हुआ है कॉर्न स्टोवर से, फलों के रस से, और शक्कर के कारखाने में जब शक्कर बन जाती है गन्ने से तो उसका जो बचा हुआ झाग है उससे भी ये बनाया जाता है। और इसकी तैयारी में भी तख़मीर के अमल का इस्तेमाल होता है। और फिर इस इथेनॉल में एसिटोबैक्टर और ग्लूकानोबैक्टर नामी बैक्टीरिया का आमेज़ा मिलाकर इनकी खूर्द हयाती तहलील की जाती है, जिसकी वजह से एसिटिक एसिड और दीगर हासिलात तैयार होते हैं। यहाँ पे बताया गया देखिए, अल्कोहल फॉर्मेंटेशन, इथेनॉल तैयार हो रहा है, फिर एसिटिक फॉर्मेंटेशन और इसके बाद तैयार होता है विनेगर। तो इस आमेज़े को पकाकर इससे एसिटिक एसिड अलहदा कर लेते हैं और पोटेशियम फेरोसाइनाइड के ज़रिए एसिटिक एसिड का रंग काटा जाता है। फिर पाश्चराइजेशन के बाद मामूली मिकदार में एसिड गैस मिलाकर सिरका तैयार किया जाता है। तो इस तरह से सिरका तैयार होता है। इसके अलावा हमने जो सोया सॉस अभी हम देख रहे थे, तो ये सोया सॉस कैसे बनता है। गेहूं या चावल के आटे में सोयाबीन, ये दरमियान में आप देख सकते हो सोयाबीन है, और ये सोयाबीन के बाद में चंक्स भी बनाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल सोयाबीन पुलाव वगैरह में होता है ना। तो ये सोयाबीन गेहूं या चावल के आटे में मिलाकर फिर उस पर एस्परजिलस ओराइज़ी के खामरे के ज़रिए उसकी तख़मीर की जाती है और फिर सोया सॉस हासिल करते हैं। तो इस तरह से सोया सॉस बनता है जिसका इस्तेमाल चाइनीज़ खाने में बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉस यहाँ पे बताया गया है। सोयाबीन और वीट आप देख सकते हो, इसको मिलाकर उसकी स्टीमिंग की जाती है, रोस्टिंग और क्रशिंग, फिर उसमें स्पोर्स डाले जाते हैं, खामरे देखिए यहाँ पर डाले जाते हैं और उसको डिज़ोल्व किया जाता है इनटू वाटर। फिर उसको मिक्स किया जाता है उन खामरों को पानी और नमक के साथ। फिर यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, फिर फिल्ट्रेशन का अमल होता है, फिर हीट ट्रीटमेंट और रिफाइनिंग की जाती है और फिर उसके बाद उसे बॉटल्स में डाला जाता है, बॉटलिंग की जाती है। इस तरह से सोया सॉस की तैयारी में भी खुर्दबीनी हयातियात का इस्तेमाल होता है, माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपकी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस कि सोया सॉस कैसे बनता है, प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉस, प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, प्रोडक्शन ऑफ चीज़, इसके बहुत सारे वीडियोस जो है यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से जो है उसे देख सकते हैं और इसका एक कंप्लीट प्रोसेस आपको पता लग जाएगा। तो बच्चों यूट्यूब पर आप कार्टून देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, है ना, तो देखिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ उसका कुछ कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल भी कीजिए। तालीम के मकसद के तहत भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो जब आप हमारे ये आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल वैसे ही इसमें जो कंटेंट होता है इसकी भी आप थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिरका कैसे बनता है, सोया सॉस कैसे बनता है, और इस तरह से आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफा होगा। तो सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।
تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔